Suma kanta tipana hilata kuyakanaga hichuruja tunka ya tunkani urunakawa sara karaki aka llamayu paksina hiwa sanaka ukamsu tiniwa kawa kichawi hataki humanakataki aka urunakan ha nyangka usuba hukampi akan karaki ukata amparasa harik tasipanyane suma unhasipanyane hani aka usumpi katuya sipanyane katuya stan ukasa atip kapanyane aka usuroja ukamsa sina yativina kampe kallanta panyane nailakata kitina kati hiska anaka masuru misupana ukana gatsti kunaiman amtawinaka wutkaraki hukampi yatkata panyane. Coronavirus usuja akantas kakiwa. Ukatwa, Ministerio de Salud ukata ipetja, amta parakitainawa. Iskawa waragaja, kauchapi sulkamarkana kanti, sulka suyo chegana kana, hukampi. Coronavirus usuja akantas kakija, ukachegana ganja, hadiwa, mistup hanyapa kiti. Kurhamaroti gobierno pekenchawita ipetja, amta patainaja, ukamaruja. Lima marcana, sulka marcana capanja, Guaguanacasti, Haniwan Vistupayapakiti, San Juan del Urigancho, Lima Cercado, San Martín de Porres, Ate, El Agustino, Comas, Villa El Salvador, La Victoria, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Rímac, Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Los Olivos, Chorrillos, Independencia, Caraballo, San Miguel, Breña, Ucakipcaraki, Surquillo, Sulca, Marca, Chejau, Gitanacarja, Haniwan, Vistupayapakiti, Iscahuaracaja. En las zonas que están infectadas, Gauquitante, coronavirus usuja, ajantas que queja, Ucachagau Gitanacarja, Haniwan, Vistupayapakiti, Iscahuaracaja. Gauquitanacante, Ucamacheja, Taik Auquinacaja, Amuit Asipayapawa, Halwa Warakaparu, Irpsupayapataqueja. Uchincamaja, Arequipa, Callao, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes, Ucajipcaraki, Ucayali, Sulca, Suyo, Chejana Canja, Jucampi, Coronavirus Ususti, Ajantas Caquiwa. Con una población de más de 1 millón. San Juan del Urigancho, Sulcamarcaja, Mahuarancans, Huarancapa, Ucachajilawa, Ucapapjewa, Jajenacaja, Ayujariwa, Ucacheganja, Coronavirus Usompeja, Usuntatapjeja, Hichururaganja, Ma Parque, Sata, Ucaujitaja, Chusakiwa, Taik Auquiracasa, Iscawa Oragasa, Utapanwa, Catasepharaki. Sí, lo sé. Yattua, Ucatwa, acá, Hakaujitaracaqua, Muit Alepjaja, Ucatja, Kutintra Pawa, Ucamachucaja, Haniwa Irpsjate. Ukatja, Mata y Cauquisa, Utjapuriwa, Iscawora Capa Irptasitaja, Sarnacañaujitanakaroja, Mistupjapuriwa. No es que tenía que Playaja, Iuchtua, Kimsatunka Katarakaki, Yukupa Ustasista, Mistupjpana, Ukamarun Yapawa. Walter Martos, Ministro de Defensa Pertereja, Fuerzas Armadas, Payanaca, Policía, Jaquina Campiwa, Cauchapita y Cauquinacati, Iscawora Capampi, Mistop Pareja, Han Mistuña, Sulcamar Cauquitanacanja, Juparacarua, Unjaparakini, Arctaparakini. Nya, Ayujaniwa, Taik Auquinacaja, Iscawora Caparoja, Haniwa Utapatja, Irpsunja Murapkiti, COVID-19, Usumpi, Han Katunte Sepayapataki. Yathatasip kakiñani lambayeque sulka suyunste walja hiskawanakawa unjapjataina modelo uka khatujana hupanakaja coronavirus usumpej katuyasip jarakispawa ukañka maste puno sulka suyunja haniwa hiskawanakaja waljani mischup katainati kallinakaw haruja ukampi yathatapjañani Takin kapjana sarna kañana kan kapjanoa Lambayiki sulka suyunsti haniwa wanakaj mistsupan satakara kinti konatiu kachakansti ni aki pusi pataka kimsakal qotunka pesqani hiwaratanaka utjarakina ukamasa pusi waranqallatunka patak soqtatunka mayniniu COVID-19 ñanqhawsu katutapjarakinsa Yaqipo wanakasti modelo qhatun unjatarakin konatiu kachaqarusti kitinakati alhapkarak ukamkikparakiu alasirinakasti wawanakap irpt'ataw purintapjarakitainsa ukatjaniu askikarakispatik akañanqsa ukhamatq wawanakaska turapjarakispawa Municipales piqt'erinakasti mayt'apjarakino ukachaqat hitsupqañapatak ukamkikparak wawanaqsjani ukachaqar purt'ayapqañapataki Ukamkikparaki yaqachaqanakans unjatarakino aukitaykanakasti wawanakapampiu takinakanj mistupjarakinsa sarnaqapjarakinsa. Puno markan majukanikiu aka coronavirus ñanqhawsqa katupjarakina ukachaqanaqa qhani walja aukitaykanakasti wawanakapampij mistupkarakitainti majukanikiu sarnaqapjarakina. Aukitaykanak ukamkikparakiu kitinakati wawanakanipkarak hupanakasti mayt'apjarakino taqpach p'iqt'erinakaru. Ukamkikparakiu qollanax ust'apqañapatak kawqanakaruti wakisirikarak ukachaqanakar akañanqhawsu hansinti t'uqitatañapataki.
Akamarkan mainiw hiwatarakin ukamkik parakiw paapatak tunka pusin hakinakaw akanyang kampipiyatap harakina. Ayakucho markansti haniw ukamakarakinti akachakansti may harakinoa. Au kitaykanak ukamas wawaninakasti wawanakapha utaru qipartayap harakitaynakha. Haniw nayruru eta harakin kunati wawanakasti mistqapqas pausasna ukurusti apsup karakin tu wawanakha. Takinakan su wawanakaq haniw kachiqanqa uyhata karakinti. Para kinakas chusa kamakiw haqatasirakin aka COVID-19 toqintawi urunakanja. Hichurunakansti taqinhamau akanyang hasqartap haraktanja. Ukachaqanja hanik mistuta karakpachanti. Kimsa hiwatanakawut harakinsa ukamkik parakiw niya pusi patak soqtaniw akanyang hakatup harakitayna ukasulka suyonja. Yatuina campi saranta sipka kiñan el Ministerio de Salud ukataipita qanancha nirakiwa anchit kamaste tunka pusine waranqa yatung pataka kimsatun kimsan haqinakawa coronavirus usunejo tjaraki akaso ipachanja akanakasti uñhata pjatainawa soqta pataka soqtatung mayani pataka kimsatung payan haqinakaru pruebas rápidas ukamkik paraki pruebas moleculares ukanakampi minsa taipitste qanancha nirakiwa anchit kamaja pakal waranqa pesqa pataka yatunka haqinakawa qoyan utana haqatasiraki akanakasti kimsaqal pataka soqtatunka soqtane haqinakaste cuidados intensivos ukankat qarakiwa hupanakaruja samañana kampisa yanap asip karakiwa ukan kamaste pa waranqa pakal pataka kimsaqal tunka yatunkan haqinakaste aka coronavirus usumpiu hibab harakitaina kama lima sulka suywa eqtas karaki walha haqinaka coronavirus usumpeja Hichaja puno sulka suyuro porinta phañane ukachaqanste pesqa haqinakawa hiuharaki akanyanja usumpeja Comando COVID ukataipita qananchaniwa masurwa ma warmija hiuhataina soqta tunka pusini marani aka warmiste lima markatwa sararakitaina puno markaru ukatwa upaste hikacañapampi tukt'ayharakitaina arequipa sulka suyunste kimsa tunka kimsa qalqune haqinakawa masurut hichurkamaja coronavirus usuneja utjaraki akanakampiste waranqa yatunk pataka soqta tunk kimsa paqalq tunka haqinakawa coronavirus usunej utjaraki taqpachanja akatsti utjarakiwa pa pataka positun kimsan haqinaka hani akanyang kausuni hupanakaja atip hatainawa aka coronavirus usuruja ukañka masti mokewa sulka suyunsti utjarakiwa ma haqe hiwata aka coronavirus usumpeja aka haqiste paqalqtunka pesqani maranirakiwa ukañka masti takna sulka suyunja kimsa haqinakawa coronavirus usumpej hiwap haraki hupanakaruste aka qepa haqiste San Francisco uka qullañu tanwa hupaja qullhata taskarakina ukatste qepato qeruja Hipólito unanwe uka qullañu tarua pasipkana ukata uka thakinwa hakañapampi tukt'ayharakitaina hitite qollirinak toqeta p'eqtki hupaste qananchaniwa qullañu tanakan has sintiwa usut haqinakaja mantan haraki ukat hupanakasti amtap harakiwa kaukir haqinakarusa qullhatañani ukat kaukir haqinakarusa hani qullhatañaneja ukanaka kunhamas ukaja huk'ampi yatqatap hañani en circunstancias en la cual los akamanak utjatapat qollañutan kunhamati walha usutanakaw mantani pharaki ukat kaukiriros nairaqata qullhatañan ukanaka uñaki patas karaki akanak askichiñatakis qollañuta manqinu uñaki pañarakej Walha qollañutanakan akasuy pachansti akañan qaqwal poqstayrakis qamasniak hilarayrakisa. Qollirinakaw amuyt asin unhasin hupanakaw kitinakati cuidados intensivos ukachaqarus apayatañ wakiskarak hupanakaruq unhasin hupanakaw apayapqarakik kataypin uytatapqañapatakisa. no estamos indicando akampi haneu sapkarakt chuyman haqenak usi ukataypiru hanman taphañapatakej hanukaq taqpach suyanakataka amtawinaka utjarakej ukar phoqañaw ukat irnaqataskarakej walha haqeru haqtayañataki hoy en día Hankust atukamas wali pisintataw haqatasiraquitaina 2 de mayo qollañutawa. Ukachaqat nayrurunakasti tunka mayan samaqin uchañanakaptapqarakinqa yaqachiqanakar apayañataki ukaminsa taypitu amantapqarakinqa. estamos de acuerdo que nanakaq yanapa pharakt ma qullañutan yanakhanap naqatat yaqa qullañutaru apsutañapajej hanukat haneu khitis amuykarakit papatak pesqatun haqinakar qullhatañataki kunhamat hupanakaros samañampiu yanapatas karaki qullañutana pacientes que están con requerimientos
Jesús Valverde Colliri Jupasti, médico intensivista ukama 2 de mayo qollanyutan irnaqt arakita inja ch'atan tarakinoa uka qollanyutan sti soqta ikiñanakaki cuidados intensivos ukataipinja utjarakita inja ukamas qananchanis karakinoa usitaipin uka ikiñanak walichañintakisti jani presupuesto utjikarakita inti ukamas kanakasti jani aski karakita insa. Yang hausum kuskau sarnak karaktana. Kim sakal semana nakau sarak karak. Ukat kunahan walt awinakas utan hanira waskish karaktanti. Ukat ataki kulhatanyak wakisirak kaukit hakenakat kulhatayasin suyap kupanakaru. Walka qolqinaka wakisiris psasin qananchani pxani akio qananchani pxarakina mawaran qawaran qap chikataniu wakisis pasasina. Colegio Médico del Perú Taipiti atiani pxarakin jupanagasti maita pxarakitainua Omar Hakawi toqet iqtir ministrompi matapiña ukirinakat aruskipañatak ukamas yaqirinakanpita. Yatqatasip kakiñani humati banco ukataipina qolqa abstasi munsta patunka pesqani por ciento AFP ukataipita akaja suma istañamatawa kunhamati banco ukataipina humati ma manunis tukasti qolqa maha apaqata haspawa kunhamasa hukampi yatqata phañani qolqa imatama khanira winchiktati humati patunka pesqani por ciento AFP ukataipit qolqa absui munsta tukasti qolqa maha absus karakismawa hanukatsti banco ukataipit qolqes apaqarakinas phawa. Por lo tanto, si ese dinero entra a un Ukat uka qolqisti ma qolqi utaruti manchi ukat uka haqetiq manunichi ukaruki uka qolqiq kutintarakispa. Humati banco ukataipina manunis tukasti haniwaq ala qolqiq abskarakismati. Lo que ha ocurrido en este caso Kunati kamachlurañuta taipit absub harakinwa kimsa maya ch'usa maya paqalqo. Kamachi ukataipit hani sumpach qananchata karakinti kunati uka qolqisti han llangt atañapatak kaukiri qolqi utatsa. AFP ukataipin pektri Yoana Priale hupatakisti kamachluririn kauhan chikaparaka kamachikapskit sarakiwa akapatunka pesqani por ciento qolqa haqina kapsuña patakiha hichasti AFP ukataipitha qolqi mañuta banco hupanakampi aruskipasip karaki ukama haqinaka han qolqinakap apaqaisip haña pataki Irnaqasip karakitu atunka soqtani qolqi utanakaw ukataipitsti kimsaqalqo qolqi utanakaw ukapak manqamunt atakarak ukanakqa sait eapqarakin ukanakasti ma robot kamarakiu qolq manqtapi uqakirakiu ukataipitqa ukamas anchit kamasti kimsaqalqoni pak manqamunt atakarak uksait entakisti irnaqasip karaki humati manunista ukat patunka pesqani por ciento qolqa absuimun stukasti uñaki para kismawa banco taipitha qolqa apakanaptat hanicha ukanaktoqi Kunapachanti CCI qilqanta pharakit hanukasaq cuenta interbancaria hanukasasti cuentamsa ukapachansti hasunirakiniu mayatiawi ukaniyati pharakiyataq ukaqolqiutatsti pakman wanakastsait etatainti hanukasaq hanicha ukanaqqa ukamachiti haniu apaqatas unhasip karaksnati qolqi mayin tukasti huma haq'at uñaki pañamarakita hanit aqisiñaro puriñataki kamachlurañuta taipitsti akasulka kamachiwa apsurakina patunka pesqani por ciento qolqinaka apsuñataki aka qhipa samarañ urunsi ma sulka kamachis amtasip karakiwa qolqi mañ tuqitha maixt'ayñataki aka tuqitha yatqatasip kakiñani masurusti kim saqalq tunka kim saqalq waranqa patakani haqina kawa mait'asip harakitaina aka patunka pesqani por ciento qolqina kapa AFP ukataipitha aka taipinste irnaqiriqa qananchanirakiwa masuruki ukama mait'asip qesasa aka Twitter ukataipitha ukamkik paraki aka tuqitste arsusinkakiwa kitinakati hupanakaqa mait'asin munapki ukamasa humati mait'asin qolqi munsta apsuy munsta aka patunka pesqani por ciento ukasti mant'ara kismawa internet ukataipiro www.consultaretiroafp.pe ukataipiro aleqa kiwa ukataipiro mant'ara kisma ukamasa internet ukataipit kiwa qolqa absuñaqa mayira kisma akansti katuqas karakiwa lunes urutha viernes urkama kimsa qalq pachatha kimsa qalq arunkama yatiwinakampi sarantasip kakiñani kitinakati yapunakam sarnaqapki hupanakasti qolqiwa mait'asip harakitaina agrobanco ukataipitha ukatsti ukataipina qolqi churañatakisti kitinakati febrero ukat phaqsitha aka junio phaqskama mait'asipkana hupanakasti hutiri phaqsina katakiwa uka churañaqa sait'ata harakini kunhamati uka chaqansti iqt'irinaka qananchanipiwa huk'ampi qolqi mait'asiña munasipsta ukasti mait'asisipka kismawa ukataipiro kunanakati munaski ukanakampi loqt'awsina upanakaqa
baita sinyaja askiu kusau sabharakiwa kunhamate uibanak ala sinyatagi yapum sarnaka nyatakisa kolkeja askiu wakisiri karakiwa huka agro wanko uka taipisa kolke apsunyaja ukamkik paraki kitenakati huka kolkem besarnakap ke hupanakarusa yana patarakiniwa sasa khananchani bharaki Yatiwi nakampi saranta sip kakinyani minagri uka taipitsti ma wakichawiwa apsun karaki agro idea sata uka taipitsti Kitenakati yapum pisar nakap ke hupanakar yana penyatakiwa kunhamate khatunakan ha choke al hanyawa khusa karaki ukata ipitwa yana panya thakaraki kunhamate yapum sarnakari nakaste aka coronavirus usu tapat wahani al hab harakiti ukat hichaste kete tepekt ke Jorge Sandoval aka choke naktoke yapuna kam pisar nakain toketste askiwa wakich karaki kunhamate hutire uro tunka kim satung uro aka vaksinste choken uru parakiwa Ukar urok enya teke hakunai man amtami nakawa utharakine sasa khananchani. Yatiwi nakampi saranta sip kakinyane yating utana ukamki paraki hitena katik kaisa polisia naktoke yatekapke puente piedra ukachakana ukatste ukan hakatuk abhaniwa kaukir polisia nakati coronavirus usunipke hupanakaru ukachakanja askiwa koysop haraki ukachakaru mantanya taki. Anchit kamaha utharakiwa pesca waranka pusi pataka hakenaka polisi irnakirinaka coronavirus usuneha kunhamasa hukampe unhapanyani Kunhamati polisianakan yatakanyo tapasti qomachata karakina ukunhiri purinta phana ukataipinu inhapharakini kaukiri polisianakati COVID-19 nyang khausu katup karakini hupanakaja ukachakarusti chiktaphanua Asociación de Municipios del Perú ukamkik parakiu Interior Ministro Gastón Rodríguez Hupanakasti uñano kasip karakin ukamkik parakiu kananchani pharakin hiwatanakat sukamas akanyang khausu katutanakatsa Tenemos al momento Anchit kamah utharaki pesca waranka pusi patak polisianak usuntat ukamah liatung tung payan polisianakau hiu harakih Kananchani waskarakin kimsa patak ikinyanak pustu chapjataina ukamas yatianis karakinwa pa patak ikinyanakampiu ukataipirusti apata karakinih sasna ukamas yatiani pharakinwa kadetis hupanakarusti utapchakaru apaya pharakinih ukachakaru yatiatapkharakinisa si se han evacuado Akachakaru apata haraki waranka pusi patak payanak ukamkik paraki waranka liatung tung kimsan polisianak ukam ukachakan kitinakat pektap ukamas kitinakat irnagap hupanakaki ukachakan irnagap harakin kunaiman pokanyanakamp Kollerinaka hukam piat hadap haraki ukamas unyaki pap haraki ukat akapayayanakar unyaki pausinst hupanakah aski kumarasip karakiwa ukat hichak utanakaparu apayata haraki kunhamat akasulga kamachin amt ukarham ukam hupanagast utanakapatpachau yatakasip karakini Ministro Rodríguez Arjatankan, polisianakan piukamkik parakiu kadetenakampisti kitenakatih COVID-19 nyang khausunpi mistup karakitaina hupanakasti qollanyutan unjatapjatainua ukamkik parakiu clínicas privadas ukataipin unjatapjana sasna ukamas qanast aniskarakinua yat aniskarakinua kimsaqalqa patak waranqa Ispilim katasiñanakampiu kamkik paraki yaqiriyanakampiu pesqa sulka suyunakar akamarakatqa apayatarakitainqa Yathatasipka kiñani ichaja arequipa sulka suyuru porinta phañani ukachakansti pukchun mutuñutana kamana ukachakanja hist'anta thaqinakawa mistuña munap harakitaina waliwa hupanakaja sait'asip hataina ukachakana Hupanakasti maitap harakiwa qollerinaka kachakaru mantani phana uñhata phañamata kisasa ukatha ukachakana impe irnaqirinakaste askiu ch'amanpiwa sait'ayap harakina hupanakaru hani mistup phañapataki ukachakhansti pahaqiruwa usuchap harakitaina Hichaja puno sulka suyuru purip phañani ukachakhansti rondas urbanas hupanaka aski irnaqirinakaste pahaqiruwa katunta phataina hupanakaja Polkewa luntata sip hataina ukamasa kunaimana yanakawa luntata hataina San Miguel ukachakana Juliaca Marcana David Custodio Carhuazo ukam suteniwa sohtatunka pusin marani maine hakeste Víctor Germán Chacón Cárdenas ukam sutenirakiwa pusitunka sohtan marani upanakaha magis kawawarua amuchap hataina kolke apsunyataki ukatha ukachakan markachiri nakawa katake Yatia parikitaina aga hakenakaru katkenyataki hupanakarusti ma poste ukaruwa chipanta phataina chokkata phataina ukaru askiwa hupanakaru asut harakitaina aga han aski luratana kapata kepato gerusti komisaria chakaru apa harakina
Hichahatakna sulka suyuro puri phanyane ukachakansti pa warmiwa hiwata higip harakitaina ma utamanqina. Ka warmina kasti kunhamatha hiwayapche haniwa yatis karakite anchit kamaha. Alto Alianza ukachakanwa hiwayap hataina. Sutina kapaha Justina Condori positunka pakalkuni marani. Wawa paraki Rosemary Romero patunka posin marani. Upanakaha aski yathata taskaraki wa kunatsa hiwapje ukaha. Hoqachap haspanwa yukali tompeo hoqachap haspana ukatwa hupanakahi wa haspana safharakiwa hichaha policiana ka yathatirinacaja askiwa hukanaktoque uñaki pasipkaraki kunat punisa aka pa warmeja hiweja ukanaktoque yatuina campi saranta sipequeña nepositunka mayani por ciento haqinakasti han irnaqañaniwa unhas haraki akasu yunakana nihamati yatiani priwa warankana warankapa aka lima marcana sarnaqirina kasti haniwa irnaqañani jeti aka coronavirus usu utjata patha kunhamasa hukampi unhap hañani Peru sui hakinakaru hiskap harakina akanakatsti pusitun kamayani por ciento hakinakasti haniwa irnaqap harakiti ukamas hanikuna qolqiskatuqap karakiti aka coronavirus usu utjatapatha ukañkamasti tunka kimsani por ciento hakinakasti utanakapat pachau irnaqasip karaki ukamkik paraki paqalqo por ciento hakinakasti hanis asisaq irnaqasip kakiwa Es un resultado Akayat hatawek sintit akasiñaw kunhamati utankirinak ukhamas yatakirina kampej pesqatunka por ciento ukhahakinakaw hani qolqej katuqap harakit akapachanakan upanakaj sapanakapau irnaqap haraki ukhamas yaqawanakan si irnaqap harakiw uka irnaqawinakaj haniraw sartayata karakit personal dependiente, digamos que Inay ukataipit hama warankana warankapa pa pataka tunka sohtani waranka sohta patakani hakinakatsti lima markanja haniwa irnaqañani harakiti aka febrero, marzo, abril, uka paksinakana aka ñanqawuso utjatapatha. Akam hanaskisti waranka maranakansa, hichamaran poniwa, akam takasiñaja utjaraki. Aka estado de emergencia uka pachansti, walja hakinakaba yakisip haraki, sohtatunka pesqani por ciento hupanakasti, huka qolqika tuqañataki muyhasip haraki, ukam kikparaki pesqatunka payani por ciento hupanakasti, aka ñanqawsum katuyasiñataki muyhasip haraki. hoy día ya pesa más el tema Hichurunakan markachirinakan walhani mulhasip haraki huk akol katuqañat akaus katuyasiñat sipans ukhamas qananchatarakio utanakan kunahan walt'awinakas utharaki ukhamkik parak kunayanakas hanaskinwa haqqatas haraki pesqatunka posine por ciento haqinakatsti sabharakiwa kaukir sulkasuyunakanti hila coronavirus uso utki ukanakanja cuarentena ukahutjeñapakiski usasa ukañkamasti kimsatunka sohtani por ciento hupanakairisti akasui pachana cuarentena ukahutjeñapakiski usarakiwa ukhamasa positunka sohtani por ciento hupanakairisti kitinakati qhatunakan alhapki hupanakawa coronavirus usuja hukampa qantayapjeq sabharakiwa ukatsti patunka posine por ciento hupanakairisti municipalidad taipitwahan irnaqapkiti sabharakiwa aka hisk awisti lorap harakinwa tunka pusin uru kamkik paraki tunka peskan uru aka llamayo paksina hisk ap harakitainawa patunka kimsani sulka suyunakaru waranka patunka hakinakaru sapa sulka suyuna hichaha arequipa sulka suyuthayat khataphañani ukachakansti coronavirus usu utjatapatha kunay mana fuitirina manqanak algerinakaste askiwa bakich asip haraki hukampi irnaqañataki akachakan hapikanteria sata ukanakaste hukampi bakich asip utanakaro apañataki kunhamasa hukampi yatqataphañani Picante manqata payawita, akurunakanja pulpería sata ukama jiwa, la verita de los claustros, ukama uitatarakiwa. Las pulperías Pulpería sata ukaragaste, bodega sata ukama aljaya utarakawa, kuray banarakwa ukanja altaparaki, vinos, pisco mañarak, aguardiente sumayarak, y ajana campua, apaña taqueja, chohlama karagasa aljatarakiwa. Naira maranakawa histarawa parakitaina, aljaya taqueja, hichasti, Benita Kikaño, Warmina, Yogapaja, Rogel Falcón, Jupawa Chabanchan Hamuraraki, Picante, Manca Payaña, Utaja, Kusawint Atarakiwa, Arequipa Marga Chejana, Hukape Hichaja, Kuraiman Kusaraga, Paitata Panas Asilwa Amt Aparaki, Hichaja Makarina Garuja, Kuraiman Mancaragua, Mancasip Hasbaja, Akasulka Suyo Chekat, Achura Campiwa, y Akaman Ana Campiwa, Sasilwa Yatia Paraki. como por ejemplo la aceituna de yauca. Aceituna, yauca,
Huaycanakaja, Tambosata, Ugachejata, Bampaco Yarakawa, Charcani Chejata Utaraki, Tonkus Utarakiwa, Chokeste, Colcachejatawa, Hichaja, Aychampi, Alga Sata, Chaulach Arquimpi, Quesura Campi, Yogur, Manjar Muscana Campi, Cabrali Campi, Paitap Haneja, Mait Auraka, Canasta Sata, Ukarua, Sumak Iluntatua, Apaya Paragire, Sasirwa Hanaist Asire Paraki. WhatsApp, Ukakip Karaki, Facebook, Taipira Katua, Hakera Casting Mancana Kamaitase Paraki. Miércoles Ukakip Karaki, sábado Ururakawa, Apaya Paraki, Utaragaparua. Yaka Picante Payere Nagaja, Amuikip Asip Karakiwa, Hukampi Makaraka Paitap Hayapataki, Mancampi Chica, Chicha de Guañapo, Sata, Churap Hayapataki, Akiri Umayasti, Aski Kusapuriwa, Mancasina, Huchat Asiñatakeja. Hichahapuno sulcaso euro por iphañani ukachakansti kitinakati qotushawinakana p'aqt'apki hupanakaja askiw sayt asip haraki electropuno ukatuqita kunhemati akachakansti kitinakati lusaqhanayapki lusaqhanayanakamp'i ukarrasiw usatu kaste hilaqolqiwa hutharakitaina markachirinakaja sabharakiwa irnaqañanaka utanakaste hist'anta taskiwa ukata rasiw karuste hilaqolqinpiwa hutatainaq sabqiwa ukat kunats ukaj huteja ukanaka mait'asip haraki qhansuyañataki anchitkamaja electropuno ukataipitha haniwa kitisa arsunkarakiti ukanka masti osenermin ukataipitha askiw yatqataskaraki aka kitinakati electrificación ukataipina irnaqapki akaso ipachana hupanakaru yatqatañataki Upanakaja hilaqolqiwa absub harakitaina kitinakati irnaqapki lusaqhanañanakampi ukataipitha akapachanakansti aka irnaqañutanakaja haniwa irnaqatakarakiti haniwa lusasaq hanayatakarakiti ukatha aka rasiwo sata ukanakasti hilawa absub hataina uka qhansuyañatakiwa aka irnaqrinakaja mait'apkaraki aka qhipa soqta phaqsinaka rasiwo sata ukanak uñakipañataki Kanagaste hutir urunakana, hutir faxinakanwa, yatis harak pachani kunhamasa irnaqapjeja ukanak toje. Hichaja yathatapjani China markata kunaiman yatiwinaka kunaimana yanakawa apayan karaki aka Perú suyuro coronavirus usu saitaiñataki hukampi uñhapjani. China suyusti aka suyuru yanaparaki kunaiman yanakau churaraki kaukiragenakati coronavirus usunipki hupanakar yanapañataki ventiladores mecánicos monitores ukanakau aka usut hagenakataki kunhamate aka yanapawinakau askiraki China suyutbach apanita ukama kanakasti uka empresa taipit hutaraki embajador de China hupasti khanancharakinwa kunhamasat aka siñaro puripjana aka ñanqawsunpi ukatukitha ukama hichasti Perú suyuru yanaparaki masipa kaspas ukama hasta ahora hemos hecho Hichakutin churap harak sohtapataku waranja mascarillanak. Ukamkik para kimsatunku waranja pruebas moleculares ukanakampi. 30.000 Komarain toque ministro Víctor Zamora hupasti akayanapawinaka askiu sarakiwa ukat hichasti akayanapati yanakasti qoyayutanakaru churatahan sarakiwa. Saldrán a distintos puntos del país. Akayanakas takpach sulkasu yunakaru apayatarakin ukamkik paraki akalima markatakis. Akayanapat yanakas ventiladores mecánicos ukanakarakio. Ukamkik paraki monitores takpach usutakenakataki. Monitor de paciente. China suyusti Perú suyuru yanapasipkakiaw sarakiwa. Ukama aski yanaptasitatkiwa coronavirus usurojatip haraksna. Kunihemate anchitkamaste walhakenakaru hiway haraki akanyang hausuha. Yatiwina kampi saranta si pequeñane hilat kuyakanaka. Aka ma wakichawi costumbres ukayahaya wakichawiraki reportaje al Perú ukanakasti pa marawa patunka maranakawa pokan haraki aka te Perú ukataipitha upanakasti aka pa maranaka patunka maranaka pokan tausina sonali tuesta ukamki paraki Manolo del Castillo upanakasti ma wakichawi abstop karaki los 20 ukam satawa aka wakichawija aka taipitha unhayiñataki kunhamasa hukampi yathataphañani Walhamaranaka purt atarakiritaina costumbres con que para que reportaje al Perú wakichawi taipitja acá Perú soy pacharo hichastipa tun kamaranak tebe Perú ya tiaño tataipin japokantarakir ukat kani una ira maranakama amtjap harakinti akam amtjap harakinja ¡Se nos escapa Sonalí, vamos!
Y ahora en esta situación Anchitas titaqinjama utan qatasib jaraktanja akamt aqsi urunakanja ukatsti amtap jarakiñani wakichawinakats kunjamati abstatacarakina kunjamati wakistatarakina ukanaktoqetja ukamastaqpachanch amanchasib jañani akañanqas hanqaq partarakispa. Hablemos del COVID-19, Huaquichawi Taipitua, Sonalito, Estaucomquic Paraquiu, Manolo del Castillo, Panipachasti, Amtap Jaraquín, Jacunjamati, Tacachacarus Purt Atakiritaina, Akawaquichawi, Sum Huaquillasiña Pataki, Suma Kanast Ayatak o Kanakja. La experiencia siempre es diferente porque Acá sarnaqa binaka aski khusao kunhamate yaqhagenaka wintap kharakt untun au khamastayanakan sarnaqa kharakt ugat wal hakuti ma markarus kutap kharakt ugachaqanakan aski khusao sarnaqaña hani ulima markarus kutap taqyakisita aski kuchipuni kutap Tunca Pacalco Urunacat Llamayo Paxitja, Absunita Jarakina, los 20 de los 20 Huaquichawi, TV Perú Yatianyuta Teipitja, Humanacasti, Domingo Urunacauintanip Jarakisma, Ya Tunca Pachatja, Tunca Mayani, Arumkama. Ukataipitua con Hamati, Paipachi Huaquichawi Taipitja, Kanastata Karakin, Akamarkasatja, Ukanactoquetiat Hataf Jarakisma. el domingo después de ver los programas noticiosos Domingo uruyat hadawina kunjawsin akawakichawinaka kunjab harakint sonali hubas aski utoq askarak huanu kumarkan ukamas nayas suni patkhanakan aski umistsus karakt humanak kunjab hanyanaka mataki ukamas ukauk sarap hanyamataki Utapchakatua Panipachi Atirinakasti, Arsunip Harakin, Uint Enip Harakina Kurhamati, Akapatun Kamaranakasti, Irnaktasiwarekiritaina, Hamsteo Harakiritaina, Wakichaosa, Ukanaktokaitsa. nuestro país es gigantesco. ¿Acaso yo hachau ukamas kusasarna kañanakan? Ukama walhamarkanakaru puriñaj utjaskarak. Soit abhañan, kunhamatina nakasar nakapta akatele ukataipin. Ukama humanakaj, ukachakanakaru sart abharakismao. Va a poder estar haciendo lo mismo. Walhachakanakan, Akamarkasansti Utjarak, Suma Ojitanakas, Suma Uñanokpasiña Ojanaka. Humanakasti, los 20 de los 20 Huaquichawita y Pitua, TV Perú, Yatian Tataipitja, Yafhatapharakisma. Acá kama wakiwa sanaka wakicha empeja tuk haraktana. Arumantiwa pesca jantaro kutinta nipjaja wasitampi kunaimana yatiwina campi. Hichaja Jessica Edo huparu katuk abhañani kamisaraki Jessica. Hilatanilton imaynayan. Turaykuna ñañaykuna noqaykupas hukmanta kutiramuykuna imaymana willakuykunata aparikamusqa kankunapaq. Hinaqa qallarimusunchis pachakaypiña kashan ñujanchik.